After nyo mag-restart, open nyo ulit yung link to SD. Check nyo lang kung may errors. Yan. Pag yan ang lumabas na may what's new, okay na yan. Wala lang yung errors. So, pwede nyo exit. So, next na install nyo is yung Root Explorer. Yun. Tapos nyan open. Tsaka yan, nasa root na kayo na directory. So, hanapin nyo yung folder na data. Yan. Click nyo, open nyo yan. Grant nyo lang. Tapos nyan, hanapin nyo yung folder na sdext2. Ayan. Open nyo. So, dito natin ilalagay yung mga data files, yung mga files na i-install nyo. So, next is hanapin nyo yung folders na app private, Dalvik, tsaka data. Yan. Yan. So, i-check nyo. Gamitin nyo yung checkbox sa right. Isa-isa. First is yung app. Second, yung app private. Check nyo yan. Second is yung Dalvik. Yan. At yung huli is data. Yan. Tapos nyan, i-copy nyo. Pindutin nyo yung button na to sa bottom left. Copy. Yan. Tapos nyan, punta kayo sa folder na sdext2. Yan. Open nyo. Tsaka dito nyo i-copy. Pindutin nyo lang yung copy here. Antayin nyo lang matapos yung process. Teka lang, baka mag-sleep. Yan, okay na, tapos na. So, after that, ililink natin ang mga folders na to sa data folder. Okay, para magawa yan, isa-isa natin i-check. So, first yung app folder, i-check nyo gamit yung checkbox sa right. Yan. Tapos, click nyo yung options nito.
ito yung parang tatlong tuldok sa bottom right. Yan. Tsaka click nyo yung link to this folder. Yan. Tapos pindutin nyo yung back sa phone nyo. Huwag nyo munang pindutin yung create link. Back muna. Yan, para bumalik ka sa data. So dito muna ililink. So pindutin mo create link. Yes. Yan. Balik ka sa SDEX2 folder. So gawin mo din yan sa susunod na mga folders. Check options, link to this folder, press back, create link. Okay, yes. Next, Dalvik, check options, link to this folder, press back, create link. Yes. Yan. Yung katapusan, yung data, options, link to this folder, press back, create link. Yes. Okay. So tingnan natin kung may as of now hindi pa yan mag-effect. Yan. So tingnan natin kung mag-install tayo kung ano yung effect. Okay. So try naman natin yung iba. Beyond Gravity, my favorite. Tagal lang isa. Yan, tapos na. Tsaka Subway Surf. Teka, tignan natin yung internal natin kung anong nangyayari na. Yan, walang bawas. Uy, labas ka na settings. Yun. Yan, hindi napawasan yung memory natin. So gawin nyo lang yung install hanggang mag negative yung internal memory nyo. So okay na yan, naka-only internal na kayo. Congrats. Yun lang yung mga process na ginagawa. So dali lang. So
sana may natutunan kayo. At kung may mga questions man, tanong nyo na lang sa group. Sorry sa boses ko. Tsaka kung meron akong mali-mali kasi puyat na ako eh. Sorry. So, hanggang dito na lang tayo mga ka-fan. So, okay. Thank you sa pakikinig. Sana may natutunan kayo. At kung may mga violent reactions mo kayo, okay lang. Post nyo lang sa group. Yung purpose ng tutorial na to is for beginners only. So, kung may mga advanced users na may makitang mali sa ginagawa ko, okay lang, correct nyo lang ako. Thank you.